la Biblia dice de la manera siguiente ahí en el capítulo 13, versículo 1 y 2 del libro de Génesis. So the Bible reads in Genesis chapter 3, verse 1 and 2. Y dice de la manera siguiente: así subió Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. So Abraham went up to Egypt to Negev with his wife and everything he had, and Lot went with him. Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and in gold. El peligro de alejarse de Dios. The danger when we separate or stray away from God. Dígale a su hermano, si lo tiene a la par, dígale, hay un peligro cuando nos alejamos de Dios. Come on, tell your neighbor that's nearby and say, it is the big danger when we stray away from God. Y esta historia está prácticamente en todos esos capítulos y específicamente en el versículo 13 que nos habla de dos personajes que vamos a encontrar ahí. So this story is written in the whole book, but we're generally going to concentrate on chapter 13. Y cuando analizamos este pasaje, And when we are able to analyze this passage, nos pone frente a una realidad que en muchos casos no podemos obviar y que nos enseña muchas cosas and we're también. confronted with a true reality and we're faced with it, that things that we are not able to avoid. Y la razón es que nunca nosotros debemos de alejarnos o desviarnos de las cosas de Dios. And the truth is that we should never separate from the things that come from God. En otras palabras, nunca nosotros los creyentes debemos de desviarnos de los caminos de Dios. We should never stray away from the walk of the Lord. Y en esta historia encontramos a dos hombres, And in this story, we find two men. uno llamado Abraham One of the name was Abraham, y el otro llamado Lot. and the other man's name was Lot. Ellos habían salido juntos de su tierra, They had left together their homeland. pero sin embargo, uno era diferente al otro. But even then, they were each very different to each other. Tal parece que Lot no había aprendido de su tío Abraham. It seems like Lot was not able to be able to learn from his uncle Abraham. Abraham tenía una actitud diferente hacia Dios, Abraham a different attitude towards God than Lot had. pero Lot tenía otra actitud que no era igual a la que tenía Abraham. But Lot had a different attitude, was not the same that Abraham Dos had. hombres que están caminando juntos, Two men that are walking together. pero uno había decidido seguir a Dios y no apartarse de Dios. But one had decided to follow the Lord and not able to separate from El him. otro, por razones o cuestiones de la vida, se apartó y se fue alejando de Dios. And the other one decided by any means of life, they was just going to move away from God. Paulatinamente se fue retirando de las cosas de Dios. Yo me imagino que Lot había visto lo que hacía Abraham. I can imagine that Lot was able to see everything that Abraham was doing, but Lot decided to separate a little bit of the time. Porque había crecido juntamente con él, Because they grew up together. pero no tomó el ejemplo, no quiso parecerse a su tío Abraham, he este didn't wanna hombre take llamado Lot. The example of his uncle, the man by the name of Lot. Así que nosotros vamos a poder ver ahí en este capítulo el resultado de haberse alejado de Dios. So we're going to be able to see the result of being able to separate from God. Qué triste es cuando una persona ha conocido al Señor y de repente comienza a irse alejando de las cosas de Dios. How sad it is as somebody who knows the Lord and all of a sudden starts to stray away from God. En mi historia que tengo muy corta de conocer gente cristiana y conocer los que de un día estuvieron bien activos en las cosas de Dios In my short lifespan that I have of people that I've met that live with the Lord and then y separated, que de repente se fueron alejando por situaciones que comenzaron a vivir o a experimentar and en then sus suddenly vidas. they left the Lord because of situations they started to experiment. Así que cuando nosotros nos comenzamos a alejar de Dios, hay resultados. So when we start to separate from the Lord, then we have results. Y los resultados no son resultados positivos, sino que son resultados negativos And the results are not positive, but they're negative results. que van a afectar nuestra vida como creyentes, That they're going to affect our life as Christian believers. van a afectar nuestra They're familia, going to affect our van a families. afectar todo lo que está a nuestro alrededor. It's going to affect everything that surrounds us. Y la razón por la cual Lot se fue a Sodoma And the reason why Lot left y habitó en medio de aquellos hombres y mujeres pecadores, and he lived amongst all those people who were sinners. él se fue para esta región. He left to this region
No porque le hacía faltan cosas, not because he was missing out on things. porque la Biblia habla de que este hombre también tenía muchas posesiones, Because the Bible says that this man was very wealthy. así como su tío era un hombre muy rico. Just like his uncles, he was very, very rich. A Lot no le faltaba nada. Lot wasn't missing anything. Prácticamente podríamos decir que Lot tenía todo lo necesario para poder We vivir. could practically say that Lot had everything needed to be able to survive. Pero le hacía falta una cosa que no tenía, But he was missing one thing that he did not have. y era aquello que su tío Abraham hacía. And it was the one thing that his uncle Abraham did. Abraham, durante todo ese recorrido, en ese camino que había tomado cuando salió de su tierra, And all this journey that Abraham had from when he left his homeland, encontramos a Abraham levantando altares para Dios. we find then Abraham lifting altars for the Lord. En todo ese recorrido, Abraham en cada lugar levantaba un altar. In all this trial, you could see that he's raising altars for the Lord. Y Lot solamente levantaba tiendas. And Lot would only raise tents. Qué More tents. diferente, ¿no? Qué diferente era la vida de estos dos hombres. How different the life of these two men were. Uno que adoraba a Dios, One that worshiped the Lord, que en cada lugar que llegaba, él decía, este lugar debe de ser santificado para Dios. in every place he got, he would say, this place needs to be sanctified for the Lord. Pero el otro llamado Lot, a él no le importaba mucho las cosas de Dios. But then this other one by the name of Lot said, I don't care very much for these things. Posiblemente estaba muy apegado a las cosas It is materiales. possible that he was very centered his heart into the material Así things. que ahí podemos encontrar esa diferencia y el peligro cuando nosotros nos alejamos de Dios. So we can see the difference and then the danger how when we separate from the Lord. Escuche bien esto, a pesar de que Abraham había cometido faltas, Although that Abraham had committed many mistakes, pero se dedicó a adorar a Dios. but he dedicated himself to be able to praise the En Lord. otras palabras, In other words, no se apartó de Dios. he didn't separate himself from the Él Lord. estuvo siempre al lado de Dios. He was always there next to God. Puso en primer lugar a Dios. He put God in first place. Hágame el favor, dígale a su vecino, pon a Dios en primer lugar. Come on, tell your neighbor right now, come on, put God in the first place today. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Come on, tell him God needs to be number one in your life. Eso es lo que nosotros podemos ver en esta historia. Abraham, a pesar de sus faltas, This is what we can see in this story. Abraham, although all of his mistakes that he had, a pesar de los errores que había cometido, and all of the mistakes and faults that he had, no se apartó de Dios. he never separated from the Lord. Pero su sobrino, But his nephew, su sobrino había experimentado, quizás había visto y disfrutado las riquezas, well, his nephew probably had enjoyed the wealth and everything there was, pero no estaba satisfecho con lo que tenía. but he was not yet satisfied with everything he had. ¿Qué es lo que hizo entonces Lot? So then what was the one thing that Lot did? Lot no edificó altares. So Lot did not edify or build Él altars. no invocó el nombre de Jehová. He did not call on the name of the Lord. Y Lot se enfrentó hacia o se retiró de las cosas de Dios. So then Lot separated himself from the things of the Lord. Se apartó de Dios. He separated from the Lord. Hermano, qué peligroso es apartarse de Dios. How dangerous it is when we separate ourselves from the Y a Lord. veces nosotros podemos pensar de que el hecho de que voy a la iglesia estoy bien con Dios, y déjeme decirle que no es en los muchos casos no es así. And then sometimes we can think, you know, I'm right here, I come to church, that's okay, but really that is not it. Porque una persona puede venir todos los días a la iglesia, reunirse aquí y estar apartada de Dios. Because a person could come to church every day and still be separated from the Lord. Lot estaba caminando con Abraham, un hombre que adoraba a Dios. So Lot was walking with a man that praised the Lord. Pero el corazón de Lot estaba lejos de Dios. But the heart of Lot was totally far away from the Lord. El corazón de este hombre estaba apartado de Dios. The heart of this man was separated from God. Con el hecho de que él no levantaba altares para adorar a Dios, That was the fact because he did not raise altars to praise God. nos dice que este hombre se había alejado de Dios. So then that showed us that he had separated Qué himself from the Lord. peligroso. ¿Qué le pasó a Lot cuando Lot se apartó de Dios? How dangerous this is. What happened to Lot when he separated from the Lord? ¿Qué pasó con su familia? What happened with his family? ¿Qué pasó con su vida? What happened with his life? Tremendo lo que le sucedió. It's tremendous what happened to him. Porque cuando alguien se aleja de Dios, Because when someone separates themselves from the Lord, cuando alguien se
se desvía del camino del when Señor, somebody goes ahead and strays away from the path, comienza a enfriarse. then they start to become cold. Comienza a enfriarse poco a poco. Then they start to go ahead and become cold slowly by slowly. Que muchas veces no nos damos cuenta que estamos fríos. And sometimes we're not even able to notice that we're cold. Comienza a entrar el desánimo. And then the discouragement Y starts eso to es muy come. peligroso. Dígale a su vecino, si te desanimas, estás en peligro. Come on, tell your neighbor, if you discourage yourself, you're in deep danger. Poco a poco, muchas veces nuestra vida comienza a ir aflojando And slowly and surely we start to let go y nos comenzamos a ir enfriando. and we start to become cold. Y comenzamos a ir haciendo cosas que a Dios no le agradan. And we start to Poco a do poco. things that God does not appreciate. Un deslizamiento no es una caída así rápida. Un deslizamiento es despacio. You start to go ahead and fall and you just slide very slow. You don't suddenly fall. Poco a poco, muchas veces en nuestra vida comenzamos a ir apartándonos de Dios. Slowly but surely we start to separate ourselves from the Lord. Pero hoy en esta tarde te quiero advertir del problema que existe cuando nos apartamos de Dios. But today I'd like to give you a warning on what happens when you separate yourself from the Lord. Y quizás podemos tomar varias historias de la Biblia, pero vamos a tomar esta historia de Abraham y su sobrino Lot. And we could take many stories of the Bible, but today we're going to use the story of Abraham and his nephew Lot. Porque es una historia muy conocida por todos nosotros, Because it's a story that's well known by all of us. que nos habla de lo que le sucedió a Lot cuando estaba en Sodoma. So what happened to Lot when he was in Sodom? Porque vino en el corazón de Lot ese deseo quizás de tener más de lo que tenía. Because Lot probably had the desire that he wanted more than what he already had. Y el problema, mis queridos hermanos, es que tarde o temprano, And the problem is that one day, surely, cuando nosotros nos comenzamos a apartar de Dios, when we start to separate ourselves from the Lord, tarde o temprano vamos a estar unidos con los one pecadores. day or another, we're going to go ahead and be united with the sinners. Eso le pasó a Lot. That's exactly what happened to Lot. Lot, a pesar de que estaba viviendo con su tío muy rico y con muchas posesiones, Although Lot was living with his uncle who was very wealthy and had a lot of possessions, cuando llegó el momento de tomar decisiones, when it was the moment for him to make decisions, Lot vio aquella llanura y dijo, wow, esto está bonito, esto me parece muy bien so para then mi Lot ganado. went ahead and said, wow, I see this big valley. It looks so nice. This is what I want for my cattle. Peligroso, hermano, peligroso apartarse de Dios. It is so dangerous to go ahead and move away from the Lord. Muchas veces el diablo nos trae cosas que parecen bien, que parecen que no pasa nada, que todo va a estar bien. Many times the devil will present to you something that looks really nice and you don't really see that there's something wrong with Muchas it. veces nos presenta ofertas donde dice, wow, esto está interesante, esto está bueno. Sometimes he presents offers to us and we're like, wow, this is interesting, this is good. Pero detrás de todo eso sabemos que hay una trampa y por eso hay que ser astutos, And hermanos. behind all that, you know there's a trap. That's why you need to be able to be cautious. Discernir lo que hay allí. You need to be able to see through that and see what is truly there. Y por esa razón nosotros necesitamos estar cerca de Dios, And that is why we need to be next to the Lord. conectados con Dios. We need to be connected with the Porque Father. cuando nos desconectamos de Dios, Because when we disconnect from God, pues fácilmente caemos en esas trampas it's very easy to fall into those traps. y caemos dentro del peligro. And we fall inside of that problem. Así como Lot cayó en ese peligro viviendo en esas ciudades juntamente con esos pecadores. That's how Lot fell into that danger together with all those sinners. Le sucedió a este hombre, se mezcló con los pecadores de Sodoma. So it happened to him. He wasn't walking with the sinners. Y el pecado comenzó en la vida de este hombre So a then that's- minar su fe. Sin started to work in the mind of this man. Y lo mismo sucede con la vida del creyente. And the same thing happens with us Christian believers. Cuando le damos permiso o le damos una entrada al pecado, When we give permission or we allow the sin to enter, comenzamos a desviarnos de esa comunión con Dios. we start then to stray away with that communion that we should have with the A Lord. veces son pequeñas cosas, Sometimes they're very little things, pero que son pecados, but they're sins, que son faltas. but they're faults. Y en vez de arrepentirnos cuando cometemos esos errores, And instead of repenting when we commit the sin, los dejamos escondidos. we just go ahead and leave them there and we Y no hide nos them. damos cuenta And we
don't notice. que eso nos está llevando a un peligro. And we don't notice that's taking us to a danger. Son aquellas pequeñas cositas que nosotros dejamos pasar. It's those small things that we decide to let go. Me imagino que en la vida de Lot muchas cosas fueron pasando y no sé qué cosas haría Lot en Sodoma. I can imagine there were so many things that were going on. I don't know exactly what Lot was able to see. Lo único que lo encontramos a Lot es que él se sentaba a las puertas de la ciudad. The only thing the Bible tells us is that Lot used to go ahead and sit at the gates of the city. Yo no sé a qué Lot se sentaba a las puertas de la ciudad. I don't know what Lot was doing in the gates of the city. Posiblemente Lot se sentaba a las puertas de la ciudad para observar y quizás deleitarse con lo que pasaba en Sodoma. It's possible that he sat there and just trying to watch and see everything that was going on in that Y yo city. quiero hacerte una pregunta, So hermano. I want to go ahead and ask you a question. ¿Qué son aquellas cosas que te deleitan a ti? What are those things that cause delight to you, ¿Qué that you son aquellas enjoy? cosas que te traen satisfacción en tu What are vida? those things that bring satisfaction to you? Porque déjeme decirte, si cuando tú vienes a la iglesia y no sientes satisfacción cuando estamos adorando, estás escuchando la palabra de Dios, es Because when porque you come to church and you truly don't feel satisfaction when we're singing and when you're listening to the word, algo te puede estar satisfaciendo que no sean cosas de Dios. then something else is satisfying you that are not the things of the Lord. Posiblemente sean las películas. Maybe it's the movies. Posiblemente sea la música. No queremos Maybe hablar it's de the la music. música hoy, ¿no? Pero We're not going to talk about posiblemente. music today. It could be possibly that. Cuando llegas a tu auto, enciendes la música que no le agrada a Dios. Maybe when you get to your automobile, you turn on the music that the Lord doesn't like. O aquellas películas que no son nada buenas a tu vida. Or those movies that you watch that are not anything good to your life. Que en vez de traerte bendición, te trae pesadillas en la noche y no puedes dormir. And instead of bringing a blessing to you, it brings nightmares and you're not able to sleep. ¿Qué es lo que te está trayendo satisfacción a tu vida? What is bringing satisfaction to your life? Debemos de analizar, porque cuando veo esta historia me doy cuenta que Lot salía de su casa y se sentaba a las puertas de la ciudad. Because when I go ahead and look at this, I can see that Lot used to sit at the city walls and be able to chat. Y en estas ciudades no pasaba nada bueno. And in the cities, nothing good would ever happen. Las ciudades de Sodoma y de Gomorra eran ciudades contrarias a la voluntad de Dios. These cities were totally contrary to the will of the Father. Y por esa razón Dios destruyó completamente a estas ciudades. And that's why God destroyed the cities completely. Porque el pecado era tan grande en esta ciudad que Dios ya no toleraba nada en esa ciudad. Because the sin was so much that God said, I won't tolerate it anymore, no more. Y la Biblia dice que destruyó completamente a todos los que estaban en esa ciudad juntamente con sus animales y todo se And the destruyó. Bible says that everything was destroyed completely, all of the animals, everything. Hasta la mujer de Lot. Even the wife of Lot stayed. Conocemos esa historia. La mujer de Lot salió con Lot juntamente con su familia. And we know the story that Lot's wife left together with them. Pero la Biblia dice que esa mujer volteó a ver la ciudad. Me imagino yo que algo añoraba que había dejado ahí. No sé But qué then the sería. Bible says that Lot's wife turned around to see maybe there was something that called her attention that she liked of the city. Posiblemente a ella le llamaba la atención quizás el glamour de la ciudad. Maybe the big glamour of the city was something that caught her attention. Las cosas que hacía aquella gente, no lo sabemos. Maybe the things that people did, we don't know. Lo que sí nosotros podemos encontrar en la Biblia es que hay dos hombres But diferentes. we can find in the Bible there are two men that are totally different. Uno que levantaba altares significa que adoraba a Dios. One that raised altar, that means that he praised God. Y el otro que no le importaban las cosas de Dios. And then the other one that didn't care about the things of the Lord. Quizás le importaban las cosas materiales. Maybe he cared about material things. Y eso es un peligro. Yo no estoy diciendo, hermano, oh, pastor, entonces tenemos que vivir pobremente. No, I'm not saying, that the material things are wrong and you have to live like in a poor aspect. That's not no, what yo I'm sé que saying. nosotros tenemos que tener buenas casas, buenos carros, buenos trabajos, I know that we need to have good jobs, good homes, and good opportunities. buenas profesiones. We need to have great professions. Tenemos que tener muchas cosas buenas. We need to have a lot of good things. Pero por encima de todo eso, But above all those things, Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra God vida. needs to be number one in our Dios lives. debe ser el número uno en nuestro corazón. God should be number one in our Y ahí lives. ponga su casa en tercer lugar, ponga su trabajo en último lugar, no importa.
Put your home, put your job in third place, last place, somewhere. Pero lo que debe de importar en la vida del creyente es que Dios ocupe el primer lugar. But what should be very important in the life of a Christian believer is God is number one. Y a todo lugar que usted vaya, levante un altar para Dios. In every place that you go, lift up an altar to praise God. No va a ser lo que hacía Abraham. Abraham lo que hacía es que traía piedras, rocas y amontonaba un montón de rocas y encendía fuego y traía un animalito y lo You're not going to do like Abraham. He lifted an altar by putting rocks together, went ahead and put an animal above them, burned it, and then offered altar to the Father. ofrecía en ese altar. And he would offer this to God. Nosotros no vamos a hacer eso porque nuestra adoración es en todo tiempo. We're not going to do this because our praise should be always. En todo tiempo decir, Señor, yo And sé all que the tú time. estás conmigo. We need to say, Lord, I know that you are with me. Yo sé que tú ocupas el primer lugar. I know that you are using first place in my Cuando life. usted llegue a su trabajo, dígale gracias Dios porque sé que vas a estar conmigo. When you're at work, you're going to say, Lord, thank you, because today you are going to be here with Cuando usted me. llegue a su casa, diga Señor, muchas gracias porque tú eres el centro de mi hogar. When you get to your house, say, Lord, thank you, because you're the Es un center of estilo my de home. vida, hermano, que debemos ir desarrollando. This should be a style of life, the way that we need to Porque live. cuando no desarrollamos ese estilo de vida, peligro, Because when we don't develop this style of life, there's danger, danger. peligro. There's danger. Porque es peligroso alejarse de Dios. Because it's very dangerous to go ahead and stray away from the Lord. Debemos mantener esa comunión con el Señor. We need to be able to maintain that communion with God. Hemos sido llamados a acercarnos a Dios cada día más We have been called to get closer and closer to the Lord y no alejarnos, and not to be able to separate ourselves. a acercarnos a Él. We need to be closer to Him. Porque la vida cristiana victoriosa Because the Christian life that is victorious consiste en permanecer unidos a Dios. consists in staying together with the Lord. Y eso es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, separados de mí, And that's what Jesus said. Separated from me, He said. nada podéis hacer. He said, nothing can be done. Separados de Dios, hermanos, He's separated from God. nada podemos hacer. Nothing you're able to do. Podemos quizás tener muchas posesiones, Maybe you can have a lot of possessions. podemos ser muy ricos, You can be very wealthy. pero separados de Dios, But separated from God, nada somos. you are nothing. Diga conmigo, separados de Dios, Come and say with me, separated from no God, somos nada. I am not nothing. We are Ahora nothing. digamos, pero juntos con Dios, Come and say together with the Lord, unidos con el Señor, united with the Lord, lo tenemos todo. we have it Dale un all. aplauso a Dios. We have it all. Give a Dios es clap to bueno, the hermano. Father. Dios es bueno. God is good. God is Esta es good. la clave. Cuando nosotros estamos unidos a Dios, That is the key. When we are united to the Lord, todo lo podemos. we can do everything. Con Cristo todo es posible. With Christ, everything's Aquellas possible. cosas que son imposibles, Those things are impossible. cuando estamos unidos a Él, When you are united to Him, son posibles. they are possible. Una vez más, son posibles. They are possible. Dios es bueno, hermano. God is good. El problema es cuando estamos separados de Dios. The problem is when we are separated from God. El problema es cuando nos distanciamos de Dios. The problem is when we distance ourselves from God. Ese es el gran problema, cuando nos separamos de Dios. That is the big problem. When we separate ourselves from God, Estamos poniendo en riesgo nuestra vida. we're putting at risk our relationship, our life. Estamos poniendo en riesgo la vida de nuestra We're familia. putting the life of our family at risk. Cuando nos separamos de Dios, ponemos en riesgo nuestra salud. We're putting in risk our health when we separate ourselves from God. Hermanos, ¿a cuántas personas yo no he conocido que se han separado de Dios? How many people don't I know that have separated from God? ¿Y usted sabe a dónde los puedo encontrar hoy? And you know where I can find these people today? En hospitales, In hospitals? porque se han enfermado. Because they have become sick. En los vicios. They're probably now in new addictions. Ninguno de los que yo he conocido que se ha separado del Señor está en las cosas buenas. People that I know that have separated themselves from the Lord, they're not in anything that's good. Porque déjeme decirle, si usted deja de venir un año a la iglesia, Let me tell you, if you stop coming to church for 1 year, la iglesia a veces ayuda a mantener conectado a la gente a Dios. you know, church helps to maintain that connection to God. Y se lo voy a probar. And I'm going to prove this to you. Si una persona If one person
que asiste a una iglesia, attends a church, por un año se aleja de la iglesia. and then 1 year decides to separate and not come to church, 100% 100% esa persona that person va a terminar en el mundo, is going to finish out there in the world, haciendo las cosas del mundo. doing the things of the world. Eso le pasó a Lot. That is what happened to Lot. Lot estaba con su tío. Lot was there with his uncle. Su tío era un adorador a Dios. He was a man that worshiped God, Y Dios bendecía a Lot and God would bless the life of Lot porque estaba cerca de una persona que era bendecida. because he was next to a person that was being blessed. A veces cuando nosotros venimos a la iglesia, Sometimes when we come to church, la bendición de aquel que ama tanto a Dios the person that's next to us that loves the Lord so también le much, llega a usted. then that falls upon you O also. quizás su esposo que es cristiano. Or maybe your husband that's a Christian Y believer. por medio usted de su esposo usted recibe la And bendición. because you are the wife, then you receive a blessing. O puede ser lo contrario, quizás su esposa ama a Dios con todo su corazón. Or it's probably the contrary. The wife loves the Lord so much. Y usted quizás solamente la acompaña a ella a venir a la iglesia. And maybe you just come to church to accompany her. Pero la bendición de su esposa But the blessing of your wife, también lo alcanza a then it usted. also reaches you. Alcanza a sus hijos. It reaches your children. A Lot le alcanzaba la bendición de su tío. Because Lot was able to experiment the blessing through his uncle. Pero ¿cuál fue el problema de Lot? But what was the problem that Lot had? Cuando se separó de su tío When he separated himself from his y uncle se unió a los pecadores de Sodoma, and decided to join up with the sinners of ahí Lot, vino el problema para Lot. then the problem started to come. Ahí vino la dificultad para Lot. Then the difficulties started to come. Porque había esa separación entre Dios y él. Because there was this separation between God and him. Y comenzó a perder muchas cosas And Lot. he started to lose many things. Perdió a su esposa. So he lost his wife. Perdió todo lo que tenía porque no pudo sacar nada de Sodoma. So he lost all of his possessions because he's not able to take anything out. Mientras el corazón de Lot se centraba en las riquezas. While the heart of Lot was concentrated on the wealth. Por el otro lado, nosotros encontramos a Abraham, But on the other side of the story, we find Abraham. que solamente quería agradar a Dios. That he just wanted to please the Lord. Lot tenía una tienda, Lord he had a tent. pero la diferencia era But the difference was que Abraham that Abraham, tenía un altar. he had an altar in his ¿Qué es tent. lo que usted tiene en su vida? What do you have in your life? ¿Una tienda Do you have a tent? o un altar? Or do you have an ¿Qué es altar? lo que usted tiene en su vida? What do you have in your life? ¿Las posesiones solamente The possessions, is that it? o tiene a Dios en primer Or lugar? do you have God in first place? Estos dos hombres, These two men, diferentes, two men that are very different, habían conocido a Dios, they have met God. sabían quién era Dios, They knew who God pero was, sus corazones eran con actitudes diferentes. but their hearts had different attitudes. Uno tenía tiendas y tenía muchas posesiones, One had tents and many possessions, pero el otro solamente tenía, el otro hacía altares. También tenía sus posesiones, pero tenía altares. but the other one didn't have very much, but he had things. He had an altar, which was very Y esto es lo important. interesante. And this is the interesting thing. Abraham Abraham, sacó a Lot de Egipto, he went ahead and took Lot out of Egypt, pero Lot but Lot, no pudo sacar a Egipto de su corazón. but Lot was not able to take out Egypt from his heart. Lot permanecía Lot stayed dentro de su corazón within his heart con las cosas que habían en Egipto. with the things that he left in Egypt. Cuando uno ve la historia de esta nación, o When de you see the story of this nation, la historia de Egipto, when you see the story of Egypt, en Egipto habían muchos dioses in Egypt they had so many gods, y la gente adoraba esos dioses. and people would praise those gods, Y habían muchas cosas malas. and they had so many evil things. ¿Cuántas cosas no se le pegarían a Lot ahí cuando vivió en Egipto? How many things didn't Lot take with him or knew that he wanted while he lived in Porque Egypt? cuando las cosas del mundo Because when the things of the world, se nos pegan al corazón, they go ahead and hook up into our hearts, necesitamos una intervención divina. then we need a divine intervention. Cuando las cosas del mundo llegan a nuestro corazón, When the worldly things come into our life and our hearts, necesitamos a Dios para que nos ayude. we need God for him to help us. Porque nosotros a veces no podemos sacarlas. Necesitamos la intervención de Dios. Because sometimes we're not able to take him out. We need God's intervention. Lot fue atraído por la tierra de Sodoma. So he was attracted by the land that he left behind. Le pareció atractivo lo que había en Sodoma. It was so attractive what he had left behind.
Le hago una pregunta sincera, hermano. So I ask a question that's very sincere, Una pregunta seria. a very serious question. Ya que usted está muy serio en esta tarde, me va a poner serio yo también. So because you are so serious, I'm going to be very serious right now. ¿Qué es lo que albergamos en nuestro corazón? What is the thing that we hold dear in our hearts? Cada uno de nosotros debemos de contestarnos esa pregunta. We really need to be able to answer that question. ¿Son las cosas del mundo lo que nos vislumbran? Is those things of the world that just surprise us and just overwhelm us? ¿O es Dios? Or truly God is the one that fulfills everything within Es us? una pregunta muy seria. It is a very serious question Porque eso va a depender mucho because that's going to be something that we're all going to depend on, nuestra vida. that our life will depend on. De eso dependerán muchas las bendiciones que Dios quiere darnos. That is something that's going to depend on what to be able to gather the blessings that the Lord has ¿Y for por us. qué yo le hago esta pregunta? So why do I ask this question? Por la sencilla razón There's a very simple reason que el diablo that the devil, anda tratando de atraparnos. he is trying to trap us. La Biblia dice que anda como un león rugiente, The Bible says that he is roaring like a lion. viendo a ver a quién bendice. He is trying to see who he's going to bless. Eso, así anda. Is that what the devil's doing? ¿Cómo anda el diablo? What is the devil doing? What is he looking for? ¿Cómo anda, hermanos? How is he Queriéndonos walking? bendecir. What does he want to do? To bless you? No, No, he doesn't want to bless queriéndonos you. matar, He wants to kill you. queriéndonos robar, He wants to rob. queriéndonos He destruir. wants to destroy. Porque el pecado es como un anzuelo muy fino y muy Because atractivo. Sin is such a precious hook to us. Así es el pecado. ¿Algunos de ustedes conocen los anzuelos? Does any of you know the hooks when you fish? ¿Cuántos de ustedes han pescado con anzuelos? How many of you are able to fish with hooks? Un anzuelo es un anzuelo de acero, es muy bonito. And you know, a hook, it's very, very precious depending on the type that you get. Sirve para pescar los mejores peces. And some of them are used to be able to fish the best ¿A fish. cuántos de ustedes le ha gustado pescar? How many of you like to go fishing? Van al río, van al lago, van al mar a pescar. You go to the lake, you go to the river to be able to fish. A mí me encantaba pescar, hermano. I used to love to go ahead and go Hoy fishing. como que ya perdí esa técnica. You know, now I think I lost the technique. Pero me gustaba mucho pescar en mis tiempos de adolescencia. But when I was a teenager, I loved to fish. Y cuando yo era adolescente tenía una colección de anzuelos So when I was very young, I had a collection of all different types of hooks, de todos los tamaños. of every type of size. Un buen anzuelo A good hook, es muy brilloso it's very shiny y atractivo and it's very attractive para capturar buenos peces. to be able to capture a fish good Pero amounts. con el anzuelo simplemente no se puede capturar peces. But with just the hook, you're not able to gather our fish. Se necesita ponerle una carnada a ese anzuelo You need to be able to put some flesh, some meat into the hook. para que al pez se le haga atractivo y poder morder. So the fish would want to bite Cuando the yo meat. pescaba en el lago Suchitlán, When I used to fish in the Xochitlan River, siempre usaba una buena carnada para agarrar buenos peces. I always use good meat to be able to put on my hook. ¿Sabe los que a mí me gustaba atrapar cuando yo era un pescador? You know, the good bait that I wanted to use to be able to catch good fish. Habían unos peces con rayas amarillas, parecían tigres. There was some big fish that had yellow striped lines. Crecían de este tamaño. They were Qué about this sabrosos. size. They were so delicious. Y cuando yo iba a pescar con mis amigos, When I used to go fishing with my friends, yo no escogía un anzuelo pequeñito para atrapar esos peces. I didn't choose a small hook to be able to gather or catch Yo those fish. escogía el mejor anzuelo grande, I used to get fuerte, the biggest hook to be able to catch the fish. y le ponía una buena carnada And I used to put some good flesh, some good bait. porque quería atrapar aquellos peces que se llamaban guapotes. Because I wanted ¿Se to acuerdan? capture those fish that were Qué called rico guapotes. cuando uno los cocinaba, hermano. They were so delicious Con when you limón cooked y them. una tortillita caliente. With lemon and a tortilla,
delicious. sabroso. Así que cuando yo iba a pescar, esa era mi intención, sacaba el mejor anzuelo So whenever I used to go fishing, that was the best thing, to be able to get the best hook and the bait. y ponía en ese anzuelo la mejor carnada. So on the hook, I would put the best bait that I had. Y muchas veces se pescaba o se ponía de carnada a gusanos. And sometimes I would put worms as bait. Usted sabe, aquí le ponen carne, le ponen cosas que le llaman la atención a los pescados de color. You know, here they put meat and other things that catch the attention. Pero nosotros allá íbamos y en la tierra buscábamos los gusanitos de tierra que le llaman lombrices. But you know, we used to go ahead and look through the dirt and get those worms to be able to put on the hooks. Era la carnada perfecta para agarrar ese tipo That de was the peces. perfect bait to get those big fishes. Así que con la buena carnada nosotros atraíamos a ese pez, So with the good bait, we would attract that que fish. esa era la clave de la pesca. Because that was the precious knowing everything about Y fishing. con un buen anzuelo, And with a good hook, porque no se puede agarrar un pez con un anzuelo sin carnada. because you cannot catch a fish without a hook or without a bait. Si el pez solamente pica o prueba la carne, tampoco se puede pescar. If you're not able to fish, if he only touches the meat or even just picks at it, Tiene que morder. the fish needs to be able to bite Y the bait. cuando muerde la carnada, And when he bites the bait, cuando atrapa toda el anzuelo juntamente con esa carnada, so when he goes ahead and hooks onto it and eats the bait, entonces queda enganchado so then now the fish is hooked on there. y no se puede mover, no se And- puede ir. He's not able to free himself or move. Cuando muerde, When he bites, se entierra ese anzuelo he goes ahead and the hook is put into his mouth, dentro del pez inside of the y fish, queda enganchado, no se puede ir. and now he's hooked on that and is not able to get free. Así mismo es el pecado. That is the same way sin is. El pecado es como un anzuelo atractivo con So una carnada. sin is like a wonderful hook with an incredible bait. Que el pecador o la persona que comete el pecado Or the person who is a sinner or who commits the sin, comienza a probar y a picar esa carnada. and then the person starts to touch or to bite on that bait. Y así hay mucha gente. And that's the way many people are. Un pecadito, eso no me pasó nada. Oh, they're like, I'm going to do this little small sin. Oh, nothing Una happened. pequeña falta, no me pasó nada. A small fault. Oh, look, nothing happened. Es cuando el pescado solamente está mordiendo la carnada. And that's when the fish is only biting or teasing the bait. Y los que hemos pescado sabemos que solamente está mordiendo. And you, if you're fishing, you know that they're only pinching or just touching the bait. ¿Y qué hacemos nosotros cuando sentimos esas pequeñas morditas así que solas? And what do we do when we're fishing and Movemos, we feel nos that? movemos para un lado, para otro. So we start to move the bait Y el around. pez comienza a ir siguiendo esa carnada And then the fish continues to follow the bait hasta que logra morderla. until he's able to bite totally the bait. Completamente. Completely. Así es el pecado. That is the same way the Así sin trabaja el is. diablo. That is the way the devil works. Comienza a ponernos ofertas por aquí. He starts to put offers on this side, Nos pone otra oferta por acá. and he puts another offer on this side, Otra probadita por aquí. and then he gives you another test right No in es here. pecado esto. And he says, this is not a sin. Esto otro también es pecado. And he says, no, this is not a sin. Cuando nos venimos a dar cuenta, When we then decide to notice, estamos atrapados en el anzuelo del diablo. we are now trapped in the hook that the devil Que gave to mordimos us. la carnada Because we went ahead and bit the bait con pequeñas cosas, with little small things, con pequeñas cosas que nos son atractivas, with little small things are attractive to us, pero engañosas. but they are very deceitful. Son las trampas mortales. There are the deadly traps. El peligro de alejarse de Dios es como un anzuelo. The danger of separating yourself from the Lord is like a hook. Cuando nos comenzamos a alejar, When we start to separate, el diablo fácilmente comienza a poner ese anzuelo a ver si lo mordemos, esa carnada. so then the devil puts out the bait and says, let's see if you're going to bite. Porque esa es la intención del diablo. Because that is the intention of the devil always. Quiere agarrarnos con su anzuelo. He wants to grab us with his hook. ¿Cuáles son esos anzuelos y esas carnadas que utiliza? What is those hooks that the devil uses? Aquí le van algunos. Here are some of them. Los vicios,
the different types of addictions. ¿Qué adicciones usted tiene, hermano? What addictions do you possibly Ah, have? pastor, yo dejé la adicción de el alcohol. Oh, Pastor, I left the addiction of alcohol some time ago. Pero tal vez otra adicción que adquiriste, Maybe there was another addiction that you acquired. posiblemente sea la adicción a la computadora. Maybe it's the addiction to your computer. Y en la computadora entras a la internet And then in the computer, you enter into the internet. y a la vuelta de un clip And then when you turn around and just hit click, hay pornografía. then you see pornography. ¿Te pareció atractiva? And then suddenly, wow, that was so attractive. Comenzaste a morder You started to eat the bait hasta que el diablo te atrapó. until the devil went ahead and trapped you. Un vicio A vicious addiction llamado pornografía. that's called pornography. Un vicio llamado drogadicción. An addiction that's by drugs or anything else. Un vicio llamado alcoholismo. Any type of alcoholism addiction that you may have. Hermano, los vicios, ¿sabe cómo comienzan los vicios? You know how addictions start? Una probadita. You try it just once. Cuando era un adolescente o era un joven, When you were a teenager, you were a young person. salió de su casa y no sabía nada de la vida y por ahí le comenzaron a invitar a un trago. You left your home and then all of a sudden somebody invited you to have a drink. No comenzamos con una botella, comenzamos con pequeños tragos sociales. You didn't start with a whole bottle. You just started drinking very sociably. Al siguiente año ya no era un trago social, sino que era una copa social. No, now, you didn't just have a small drink. You decided to have a whole cup. Al tercer año ya no era una copa social, sino que era una botella social. And 3 years after that, it was no longer a cup that you drank. En You el decided to drink the whole cuarto bottle. año ya no era una botella social, sino que eran borracheras. So then on the 5th year, you no longer went ahead and had the bottle. You were totally drunk. Los vicios son progresivos. Addictions are very progressive. Alcoholismo progresivo, Alcoholism, they're very progressive. drogadicción, Addiction to drugs is something that's progressive. televisión. Watching of television is progressive. Increíble, hermano. Hay gente adicta a la televisión. Incredible. People that are addicted to TV. Otra de las carnadas que pone el diablo, Another bait that the devil puts, los juegos diabólicos. the diabolic games. ¿Cuántos de ustedes juegan en los teléfonos inteligentes? How many of you pastor. play on your intelligent phone? Nadie, pastor, no. No, Pastor, me? No, we don't play on our phones. Nadie, pastor, mire, tal vez nuestros hijos, Maybe our children. tal vez nosotros. Maybe we play on the phones. La música mundana. The worldly music. O adquirimos culturas contrarias a los valores bíblicos. Or we acquire cultures that are totally different and they're anti-biblical. O modas contrarias a la Biblia. Or totally ways of life that are contrary to what the Bible tells us. O muchas otras cosas que nos pueden parecer inofensivas. Or many other things that just seem unoffensive. Pero que detrás de todo ello But behind all that, hay basura there's trash que destruye that destroys al ser humano. the human being. ¿Sabe por qué pasan esas cosas, hermano? Do you know why those things happened? Porque nos comenzamos a alejar de Dios. Because we start to separate from God. ¿Sabe, hermano? Do you know one thing? El peligro de alejarse de Dios. The danger of being able to separate from God. El peligro que existe apartarse de Dios. The danger that exists when you separate yourself from God. Así que nosotros debemos de vigilar todas las áreas de nuestra vida. So we need to be vigilant on all of the areas of our life.